ମା ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। अरे काली ହେଇଥିଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିନି ସରିବାକୁ ପୁରା ଥାଳି ଶେଷ। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स बर्तमान टाइम आसला 7:30 तो आज ब्लॉगटा टी जल्दी स्टार्ट है कहीं आज मुझे जल्दी उठी पड़ी कहीं जाइए मंदिर तो मंदिर आसी बर्तमान ब्लॉगटा स्टार्ट कली तो चलो आज ब्लॉगटा स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स आम टुंगुरी आज आसनी तो ता माँ एकुटिया अच्छी सी रही सेपटे गोठे रही जुआड़े चरिया जाए रही तो सी आज आसनी से कौन करना जो चरिया जाऊँगी तो सियाड़े सियाड़े सी रही जाऊँगी गोठे सियाड़े गाय गुरा बंधा दिन गोठ होगी अच्छा तो सियाड़े रही जाऊँगी रात घर को आसुनी बेले बेले आऊँगी बेले बेले आसुनी कौन कौन पानी में दांत बसा तो फ्रेंड्स बर्तमान जेजेमा पानी नहीं जा दांत बसी ब्रश कर ब्रश गुड भाई कौन कर छात पर आस बहू कौन कर डालमा तू आज डालमा के गल अंडा तरकारी अरे हाँ भाई मुझे जानी चलो ओके ओके आज शनिवार निजे मंदिर जाकि निजर मन नहीं जाए शनिवार बोली कौन कहबू ठाकुर माफ करें शांतनु बोल टुम टुम टाणाऊ कौन टुम टुम टाणाऊ एंत कौन कहू एंत कौन कहू नॉनसेंस का गुड बॉय शांतनु आंब खाइबू ना कौन आंब मसला करिया हाँ पैसा आनबू हाँ सत्ता आनिक दे दो सत्ता आनिक दे दो तम भाई का चप्पल नुआटा तम भाई का चप्पल ले बोल टुम टुम टाणाऊ ए बोल टुम टुम टाणाऊ टुम टुम टाणाऊ 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 क्या पैसा चाहिए तो आमे जीवु बर्तमान ना आंब खाया को आंब ने खाइबु आंब आनिबु गछरु चोरेकी तापर घर आनी काटिबु तापर घर आनी काटिबु तापर मसला करी खाइबु लंका लुण मिलि ना रे सी सी तू क्या कह तू ना भाई आटा ना रे बड़ा जान दिया हाय कर दे है रेडी तो कामरो पाछु को दुनिया आगो को दुनिया फ्रेंड्स बर्तमान आम आसु ये गचर आंब नौ यहाँ सबुठ मीठा गच आंब मीठा आंब कंचारे पूरा खाईदे बढ़िया लगुच टेस्ट आंब तो ये रास्ता कड़ा आम गाँव रास्ता कड़ा आंब आ बर्तमान गुड्डू हेंका सब आईचु गुड्डू हो पार एटा गाँ रास्ता कड़ा आंब खसियनी मार दी गोटे ताड़ा के मार बड़ आंबटे खसा दीदी ना करिया भल लगे करिया ना हाँ हाँ टिक्कीटा टिक्कीटा खसला छोटियाटा इटी अच्छी इटी दे दे मु मारुची धनु कि ताल मोर बे कस ताल किंतु आंब झरलानी पतर 10-12टा झरला आम खाली बेजी दी गले ठीक भल आम फल भल हम म बे कस तल म ମା ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୟ थरे के 5टा आंब खसेली 5टा आंब थरे के ମାନେ ଥରେ के 4ଟା ଦି ଥର के 4ଟା ଆମ୍ବ ଖସେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିବୁ ଆଉ ଏତିକି ଥାଉ ଆମ୍ବ କଥା बर्तमान आम आंब पूरा रेडी हो 5टा आंब ढेर ଆଉ ଗୋଟେ
ଢେର ଆମ ପାଇଁ ପାରିଦବା। ନା ରେ ନାଇଁ ଏତିକି ଢେର 5ଟା ଟୋଟାଲ ହେଲା। 5ଟା ହେଲେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ ଗୁଡୁ। କୃଷ୍ଣ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଣିବା। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଲାଜ କରୁଛି ରେ ଲାଜ କରନି ଆମର ସବୁ ନାଇଁ କି ସବୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ପାରା ଗୋଟେ ପାରିଦିଅ 3 2 5 ଆମେ ତ 5 ଜଣ ଆଉ 2 3ଟା ପାରିଦିଅ। ହେଇ ଥୋଲା କୁମାର ହେଇ ଯୋଉ ଥୋଲା ଦେଖାଉଛି ଓ କି ତାଳ କୃଷ୍ଣ ତୋର ତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ତୁ ପୁରା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ଜଣା ପଇଲା ଗଲା ଆଉ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଧର ଚାଲ 3 3 6 7ଟା ହେଇଗଲା ତ ନା ରେ ବିକ୍ରା 7ଟା ହେଇଗଲା ଟି ଓକେ ରେଡ଼ି ତ ଏଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଘରେ ତ ତାକୁ କଟାକଟି ହବ ତ କାଟିବା ଭାରି ଓକେ ତ ତୁ ତ ଭାଗ ଗଲା ଖାଇଦେଇଛି ଲୁଡୁ ଖାଇଦେଇଛି ତ ଭାଗ ଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପନିକିଟା ଆମର ଇରାନରୁ ଆଇଛି ଆମର ନୂଆ ପନିକି ଇରାନରୁ ଆଇଛି ଖାସ କରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଯୋଉ ବୁଲିବାକୁ ଇରାନରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଥିରେ କାଟିବା କଟିବ କି ନା ଏଥିରେ କଟିବ କି ନାହିଁ ତା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏଥିରେ କଟିବ କି ନାହିଁ କି ଆଣି ଗୁଡୁ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଧୁଆ ଧ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପୁରା ଆମ୍ବ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ୍ବର ଥାଳି ଆମର ଆଉ କାଙ୍ଗାଳି ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେ ନା ରେ ଖାଲି ନା ରଗଡ଼ିଏ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ କରି ଦାବିଏ ତ ଚାଲ ଆଗ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଚାଲ ରହ ଚାଲ 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 मसला लगा के सैया ପଠେଇ ଦିଅ ମା ସାଇଡ଼ରେ ଯେ ଖାଉଥିବ ଯଦି ଆମେ କିଏ ଥବା ଆମ ପାଟି ନାଳ ବାହାରିଯିବ ତ ଚାଲ ଆମେ ଘର ସରାଇ ସାରୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ନହେଲେ ଆରେ କାଳି ହେଇଥିଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିନି ସରିବାକୁ ପୁରା ଥାଳି ଶେଷ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ତ ଚାଲ ମୋ ପାଟି ତ ପୁରା ଖଟା ହେଇଗଲା ତମେ ଖାଉଥା ବସିକି ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇ ଲୁଣ ଚାଟ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚାଟ ତ ଯିବା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଆ ଖରାପ ଆରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ସାରି ତ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ତ ଗାଧି ନାହିଁ ତ ଥାଳି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜିବ ହେଲା ଆରେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଏଇନା ଆମ୍ବ ଥୋଇଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବ ଧୋଇଲି ପାଣି ଆମ୍ବ ଧୋଇଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ପାଣି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି 3ଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖାଲି ବୋଉ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଛି ନା କ'ଣ ବାଇଗଣ ଜଗିଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ମୁଣ୍ଡିକି ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବାକି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଗୁରା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗନ୍ତା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଛାଡ଼ ତ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଲମ୍ବା କରିବାନି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ।